Being for real right now? Asa ka? Sige day. Stay with me. Di mo ko Japanese yung vibe for today's video eh. Good morning guys. Naanasag ko sa ako mga cut goals. Go, go, go. May picture sa akong mga kuyog guys kay hindi pang gutom. But this is my look for today with my new hair. Char, sige na ko vlog. Wala ba upload. Stay with me. You know, long to get out of the guys, vlog update. Naanamiss ako eh. Sa Canada. Naanamiss sa Canada. Naanamiss sa Canada. Naanamiss sa Japan guys. 3rd floor. Okay na eh. Watashi wasta. Hi guys. So, ako na nakagawa sa airport kaya na-mind ako guys. Murag paminyo na jud ko diring dapit. Hi mga bayo. Nagreklamo, grabe inita eh. Shudi magreklamo bayot. Agay. Diha ra ka besh. Since aslan next nature parking vlog ko taway lang ilok on parking Dili sa Canada. sa Narita. Oh. Hi guys, so just landed in Narita, Canada. Claro po eh. Narita, Central Buan. It's counting kalimig. Ang imong buwan. Di ba mo nung iconic na ko? Di ba mo nung iconic na ko? Sabi ka lang. Sa kailang farm na No lagi Farmville? may ikot lang. Wala na ba transfer there? Ha? Wanna transfer? Fire station. Bilangan? Do you wanna transfer?